Buenos dias, buenas tardes. ¿Qué pasa, Zamboanga? This is Bruno TV. So, traffic update for today. So, this is sir. Ipit sir kaya ito kumiga sir. Okay, takikita aura na going kami. Kamins kita aura. Na nuay, na yung de pasa. Si Sabato na Wimso, aki kadto pasa todo kita pasaki. Kay nuay, pamino. Wala ta mahimo dong. Di na punta, tambay na punta karon sa traffic. Chinigal mira yung post. Zamboanga to Manila 3 hours. 2 hours. Aeroplano ha. Kabar. So, okay. Basilat. Sina 1 hour daw. Nako bar. Saan to sir? Tredo siya kamudali. Mali man to arapas ha. Takipaluno. Kusagad si truck. Que pasa? So Mukel, stuck up na traffic. Saglang post lang. 6 hours daw na traffic. Kaya kuselan tapas aki. Kasi tapasan na mi syudad. Era si Mayor Olaso, pwede ka natin kasi bonamente daton mga traffic, especially sa mga crossing, sa mga traffic enforcer. Kindly improve your service, sir. Sabi o, malisod man si kada man direct traffic, pero sige lang kita na kaya naman ito kere sandwich ito kere noy mira siyo cambia hoy. So era sige lang ba kita na daton traffic lights kabaran mga automated yaman era tas era pagayod usaya simple lang gayod kaya pa kada si Liso Dalbida ay nako Pilipino. Amo lang kaya daton storya aura. Sundo kita mga kids, temprano sila sale. Soli, ¿qué tal? ¿Qué tal desees mga dia? ¿Qué tal el mga negosyo? ¿Qué tal el mga trabaho? ¿Qué tal el mga utang aliya? Pwede ba paga? Mga debe. Kwanto anyo yan, hindi pa tapaga debe. Sinti-sinti tamen. So mo lang guys, solo lang kita ora si Mrs. ya saka lisensya para ili ako nestiman niya human bike ya lang yun. So mo lang kel, gracias ustedes na de ustedes mga suporta na de mio page Facebook. Kasababa naya tako sa pedabla. Mo lang kel. Stay calm ng na traffic na kamino pati na mga hente, hindi kita todo equal mga kostumbre na hello bida tiga lasang ito ang kwento. Sige, shoutout na din yung mga uban na basketball, Pneumonia, Hoopfest, Shopee, Viva Max, Team Blue na Alliance, Thursday League. Thank you na invite. And na Kalye 3, so season 2 next month saka season 2 ngira kita si kaya pa duele daton mga bukog yawa. Okay, signs of aging. Alright, thank you for watching Bruno TV. Peace yo.